baunan guys. Sedang diputuk yang paling tertinggi ini. Panen tebu ini. Halo Bu Satinem. Halo. Halo, apa kabar? Sudah olah berapa? 20. Olah berapa Mbah Satinem? Bu? 5 san. Satu hari olah berapa Bu Satinem? 20. Oh, 20. Sregepe. Satu hari ya 20. Lah sregepe. Lah Pak Lun olah pira Pak Lun? Sakit. Olah menu men. Ini sedang diputuk yang paling tertinggi guys. Di pusuk apa sih? Tok zaman ini guys. Sedang panen tebu. Aku tukang nyuting guys.